तो यहाँ देखमा या जन पूरा गॉर्जियस कलेक्शन माने देखमा पूरा एंता साड़ी माने देखमा कि जेंटा अलगा केनसने नाही देखि दिबे पूरा सुपर कलेक्शन माने देखमा देखो एटा नो ट्रिपल सॉफ्ट अछि देखो रेट रेट आबा तार कलर लागि और डिजाइन लागि कलर इडा गोटे से सेलिब्रिटी मॉडल मानको बेदी मॉडल मन करे पूरा देखो हेई हिसाब कलेक्शन देखो देखला गोटे अलगा ही लागछ ए देखो ना चल एटा आचल आबा इधर ब्लाउज भी वर्क होछि ब्लाउज पीस पर बाहर कछि देखो वर्क होछि एटा लता पूरा बॉडी से खास होई देखो साड़ीटा बढ़िया कलर ए देखो बहुत बढ़िया लागछ स्टाफ रो सफ्टा टाइप रेडी अछि देखो एटा आचल आबा ब्लाउज पीस भितर होछि एटा ब्लाउज आबा ब्लाउज आसी विथ ब्लाउज पीस संगे होछि मात्र 2000 टका एती बढ़िया सुंदर साड़ी मात्र 2000 टका देख एटा वीडियो सफ्टा रो केनता कॉम्बिनेशन जे केनता काम जे रॉयल कलेक्शन बहुत बढ़िया लागछ एटा लता आचल एटा लता ब्लाउज रे भी एंता एटा सफ्टा रो डिजाइन अछि एटा बॉडी सेट एटा तार बॉडी सेट देखो और देखो आ कलर भी बढ़िया दीचे आंचल भी तार हेवी वर्क है देखो देखो ना आंचल बहुत हेवी वर्क दीजिए एटा बॉडी सेट देखो 6900 एक नंबर जे कलर देखो 6900 देखो केते फिनिशिंग वाला आप नहीं पारबे 6 8 धड़ी वाला साड़ी 8 धड़ी वाला नर्तकी होची बॉक्स भीतर देखो पूरी साड़ी देखो ना आंचल पूरी टेप डिजाइन छै एटा ला तार बॉडी सेट कलर देखो साड़ी कलर भी बढ़िया अछि इधर कलर भी 2-3टा अछि बाहरी जीवा मात्र 8600 टका देखो एक नंबर जे देखो मात्र 8600 टका देखो इ कलेक्शन पाई पारबे सबको जुहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज गोटे नुआ जगह के पहुंची नंदिनी हैंडलूम जेनटा कि आम संबलपुर समले मंदिर पाखे ही दुकान अच्छे आ बहुत ही बढ़िया संबलपुरी हैंडलूम शॉप जिन जगह आप सब प्रकार संबलपुरी हैंडलूम साड़ी आप बहुत ही सस्ता दाम रे देखा पाइबे जब आप संबलपुर समले मंदिर आसुचन पूरा पाखे ही लगी दुकान अच्छे बहुत ही बढ़िया दुकान आज का आम चैनल रे फास्ट वीडियो बहुत ही जनाशुना संबलपुरी साड़ी शॉप है जिन जगह आप सब प्रकार साड़ी होलसेल दाम रे देखा पाइबे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन लोकेशन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना कैटेगरी आरंभ रु लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी रो ब्लॉग टेबा सब लोकेशन रो आपन को लैंडमार्क ता बते दई देखुन संबलपुर समले मंदिर मां समलेश्वरी मंदिर देखुन एटा जेनटा देखुन से साइड ता रहिबा कोरी रोड आ ई साइड ता देखुन एटा हला बड़ बाजार रास्ता देखुन बड़ बाजार रास्ता रे एटा आपन माने आबे बेले देखुन एटा बड़ बाजार बालक प्राथमिक विद्यालय भी अछि देखुन ठीक तार सामना रे होछि एटा देखुन नंदिनी हैंडलूम एटा जदी आपन माने संबलपुर समले मंदिर देखुन जस्ट आसुजन बेले आसबे बेले देखुन बैनर भी लागिबा देखुन नंदिनी हैंडलूम रो देखुन आपन माने देखबा ले पाबे देखुन आपन माने आसबे बेले बहुत ही बढ़िया लोकेशन रे अछि आपन माने आसीकरी वॉकिंग डिस्टेंस अछि जस्ट 50 मीटर बिना है देखो समलेश मंदिर नो जस्ट 50 मीटर बिना है आपन माने आसीकरी तांको दुकान पहुंचीबे देखुन दुकानटा किसिंदा प्रकार अछि जदी क्लोज थिबा पले आपन माने आसीकरी किसिंदा से पहुंची पारबे देखुन बहुत ही बढ़िया लोकेशन रे अछि नंदिनी हैंडलूम तो किसी प्रकार से आपन देखबा ले देखो सब प्रकार हैंडलूम साड़ी देखो सब हैंगिंग करा है आपन मन इनो भी चॉइस कर पाबे तो जाओ तंगन पैदमा तो भाई फिर का स्वागत नमस्कार जय मां समला तो आपन को दुकान रो ना एड्रेस फिर का कहि दो जेमा नवा दर्शक मोर ना हो जे सुभाषिस मेहर हमर सबटा जेंटा एटा नंदिनी हैंडलूम ना रो अछि हमर लोकेशन टा जेंटा होछि सेटा समले मंदिर रो बैक साइड रे अछि मात्र 50 मीटर हबा बेसी दूरिया भी नै जेंटा यहां देखला मी हमर बड़ बाजार रोड टा समले मंदिर नो बड़ बाजार रास्ता के गला हले मझी रे अछि सामना रे हमर ठीक बालक स्कूल रे अछि पुना स्कूल से स्कूल रो ठीक सामना रे हमर शॉपटा अच्छे से आ जदी भी फिर भी बाहर असुजन जदी एड्रेस जानबा ले असुविधा बा भाई नंबर तो दिया जे स्क्रीन ऊपर तांको नंबर रे कॉल करबे आपन को गाइडेंस कर देबे या निया जाय करे रिसीव करके आबे रिसीव भी करी पकामु जदी आपन कॉल करू जंद लोकेशन भी बते दमु सतरे के जे असुविधा नै हां रेलवे स्टेशन रो भी पूरा पाखा ही अछि आपन माने आसी तांको दुकान के विजिट करी सब नै परबे ऑनलाइन रो फैसिलिटी भी अवेलेबल अछि ना ऑनलाइन भी ऑल इंडिया डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल अछि जदी आपन वीडियो रो किछि पसंद हो जे सेटा स्क्रीनशॉट दो सेटा जदी अवेलेबल हो जे तो एड्रेस पेमेंट करी दो आपन को लोकेशन के बहुत जल्दी आपन को लोकेशन के हमें साड़ीटा पहुंचे कोरियर थ्रू रो पठे दे 3 ରୁ 4 दिन भीतर आराम से पहुंचीबा ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होची आपन माने आराम से ऑर्डर करि पारबे तो आपन को सब रे काकड़ा मिलसी हमर सब रे देखो साड़ी अछि पाटो अछि ड्रेस सेट अछि कुर्ती थान कपड़ा नेगना पूरा नवा नवा जेंटा मटेरियल माने अछि ट्रेंडिंग कलेक्शन पूरा ट्रेंडिंग कलेक्शन माने कुर्ती रो भी पूरा ट्रेंडिंग कलेक्शन साड़ी रो भी पूरा नवा नवा कलेक्शन पूरा और पैटर्न माने पूरा सब बढ़िया बेस्ट कलेक्शन सब यूनिक कलेक्शन मार्केट नु पूरा अलग हिसाब रो कलेक्शन सेडा माने देखबार लागि मिलबा तो आजी जेहेतु फास्ट वीडियो आजी रो कलेक्शन का रहबा आजी रो कलेक्शन रे जेंटा बियागरिया स्पेशल है 500 टका रो नेगना साड़ी स्टार्ट हो जे से 500 टका रो नेगना आपन को 12000 नु 13000 तक साड़ी रखाई सब प्रकार कलेक्शन सब प्रकार रो टिके टिके देखाबा आजी का देखमा तो जाओ बिना वीडियो स्टार्ट करमा देखमा आजी रो स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला जेंटा 500 टका रो स्टार्ट हो जे सबे जेंटा देखो जन से सेम वैरायटी है देखो एटा 500 टका पड़बा मात्र 500 टका रो देखो एटा तर कलर चार्ट माने अछि बहुत कलर आसबा बहुत कलर आसीबा और भी कलर रखा है जे बंडल हिसाब रे एटा देखो गुटे अछि एटा 650 टका आसबा मात्र 650 लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ अछि देखिए हम एटा तर आंचलटा आबा
ଏଇଟା ପୁରା ତାର ବଡି ସାଇଟ୍ ମାତ୍ର 650 ଟଙ୍କାର ଦେଖୁন ଆପଣ ମାନେ ନେଇ পারবে সুন্দর কালেকশন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে তারপর দেখবা ଏଇଟା ଦେଖୁন ତାର କଲର কলর অপশন মানে ବି দেখুন বহুত সারা আছে ଆଉ ବି ରଖା ହେଇଛି ତଳେ ଆଉ ବି କହିଲେ ମିଳିଯିବ ବହୁତଟେ କଲର ଅଛି ଯେନ୍ କଲର କହିଲେ ବଣ୍ଡଲ ହିସାବରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି এটা আইডিয়া লাগি গুটে স্যাম্পল দেখা হচ্ছে স্যাম্পল লাগି ଦେଖା ହଉଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁন এই দেখুন ଏଇଟା ବି ଅଛି ଏଇଟା ବି ବଢିଆ ଶାଢୀ ଅଛି ଏଇଟା ମାତ୍ର 1050 ଟଙ୍କା দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 1050 ଟଙ୍କାରେ 800 900 ର ବି ଭେରାଇଟି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇ ଦବା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ମାତ୍ର 1050 ଟଙ୍କା 1050 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆପଣ ମାନେ ପାଇ ପାরবে নন্দিনী ଏଇଟା ଗୋଟେ হ্যান্ডলুম ଅଛି ଦେଖୁନ যেটা কি সম্বলপুর সমলে মন্দির পুরা লাগি করে হি দোকান আছে আপন মানে নেই পারবে ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କା ପଡବା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ଏଟାର ବି କଲର ଚାର୍ଟ अवेलेबल ଅଛି ଯେ ଏନ୍ତା କଲର ମାଗବେ ଏନ୍ତା କଲର ମିଳିଯିବ ମିଲି ଯିବ ଦେଖୁন ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢୀ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେବେ ତ ଆପଣ ସେଟା अवेलेबल ଥିବା ବେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ରେ ଆରାମ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ୱିଥ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କା ଆସିବ মাত্র 1500 ଟଙ୍କା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଅଛି এটা দেখুন আঁচল ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ବି ଅଛି ଏଟା 1500 ଟଙ୍କା ଆସିବ মাত্র 1500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବ ଦେଖୁন ଆପଣ ନେଇ ପାরবে সুন্দর কালেকশন ଏତାର ବି କଲର ଚାର୍ଟ अवेलेबल ଅଛି କଲର ନେବେଲେ ବି କଲର ବି ମିଳିଯିବ ବହୁତଟେ କଲର ଆସିବ বহুতে কলর আছে দেখুন 1500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦମା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସ୍ପିଡ দেখাଉଛି ଯଦି ପୁରା ଫଟୋ ମାଗବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ଦେଇ ପାରମୁ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন 1250 ଟଙ୍କା মাত্র মাত্র 1250 মার্কেট প্রাইস भी দেখুন সস্তা আছে দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস মাত্র 1250 টঙ্কার দেখুন 50 টଙ୍କା বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন কালেকশন আপনারা নেই পারবে এটার ବି କଲର ଚାର୍ଟ ମିଳିଯିବ সম্বলপুর এটার भी কলর চার্ট अवेलेबल আছে এটা ବି দেখুন এটা ବି ଅଛି এটা 1150 ଟଙ୍କା 1150 টাকা তার ধড়ি भी দেখুন কেতে বড়িয়া শাইনিং হচ্ছে দেখুন মাত্র 1150 টঙ্কার দেখুন আপনারা এই বড়িয়া কালেকশন নেই পারবে এটার ବି কলর চার্ট ଅଛି বহুতଟେ কলর চার্ট মানে भी দেখুন কেতে সারা আছে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে যেন কলর পছন্দ আছে যেন ডিজাইন আপনারা এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নেই পারবে নন্দিনী হ্যান্ডলুম যেটা কি হচ্ছে সম্বলপুর সমলে মন্দির পাখে হি তাঙ্কর শপটা আছে আপনারা মানে যদি আউছন বেলে সম্বলপুর সমলে মন্দির বুলি বেলে भी তাঙ্কর সব ভিজিট করবে এটা থান শাড়ির আছে দেখুন এটা দেখুন পেপার বর্ডার থান এই থানর भी কালেকশন বহুত হি ডিমান্ড রয়েছে কালেকশন আছে দেখুন এটার भी ସବୁ বহুত সারা কলর আছে ସବୁ কলর যেনটা কইবে ସବୁ কলর মিলবা নেই পারবে ସବୁ কলর মিলবা বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন সব কলর ସବୁ কলর মিলবা এটা মাত্র 1750 টাকা দেখুন এক নম্বর আছে দেখুন 1750 টাকা দেখুন 1750 টাকা মাত্র যেন কলর খুঁজবে সেই কলর সেটা अवेलेबल মিলিଯିବ আছে বহুত বঢ়িয়া এটা লাগে দেখুন দেখুন এটা ବି ଅଛି সিঙ্গেল লড়ির এটা 1850 টাকা আসবে 1850 ଟଙ୍କା দেখুন এটা দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি আছে এটা ধড়ি भी यूनिक আছে এটা ବି 1850 ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଛି ସବୁ 1850 ରେ আসবে ଆଉ ଗୋଟେ ভ্যারাইটি ଅଛି ନୂଆ ভ্যারাইটি দেখুন ନୂଆ ଭେରାଇଟି ମାର୍କେଟ ବହୁତ ହି ଚାଲିଛି ଦେଖୁন এটা 10 ইঞ্চি ধড়ি টাইপର ଅଛି দেখুন ମାଛ ଧଡ଼ି ଅଛି ভিডিও সাইড করো এটা দেখুন ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟାର ର ସପ୍ତାହ ଟାଇପର ডিজাইন ଅଛି দেখুন এটা আঁচল আইবা ব্লাউজ পিসটা ভিতরে আছে এটা ব্লাউজ আইবা ব্লাউজ আসিব দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস সঙ্গে আছে মাত্র 2000 টাকা এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি মাত্র মাত্র 2000 টাকা দেখুন কহলে भी পুরা হোলসেল রেট লাগবা পুরা মাত্র 2000 টাকা পড়বা 2000 টাকারে খুঁজি আসুনি শাড়ি কাহি না পান হলে দেখুন নন্দিনী হ্যান্ডলুম রে দেখুন সম্বলপুর সমলে মন্দির পাখে যে দোকানটা আছে আপনার কলর भी যেটা আছে সব কলর भी মিলি যাবা কলর মানে আসবা তিনটা কি চারটা কলর আসি বেশি না আসে যাদের কলর মানে আছে দেখুন দেখুন আপনার কাহি খুঁজবার বি না পড়ে তাঙ্কর দোকানটা আপন মানে সম্বলপুর সমলে মন্দির পৌঁছি গলে ভাববে কি তাঙ্কর দোকানে পৌঁছি গলে সম্বলপুর সমলে মন্দির জাস্ট লাগি করে হি তাঙ্কর দোকান আছে মেন মন্দির আপন মানে করিডোর সাইড যাবার নেন মেন মন্দির যেন সাইড আছে ব্যাক সাইড রাস্তাটা বড় বাজার যাবার রাস্তা সে নহি তাঙ্কর দোকানটা अवेलेबल আছে তারপরে এটা কিছু ইকোতর ভ্যারাইটি আছে ইকোস শাড়ি ইকো শাড়ির भी বহুত ডিমান্ড রয়েছে সব জায়গায় মিলে भी না দেখুন এটা সবু তার কলর মানে আসবা কলর বলর সবু গ্যারান্টি है কলর লম্বা চৌড়া সব গ্যারান্টি লম্বা চৌড়া পুরা গ্যারান্টি है 12 हाथ লম্বা চৌড়া সবু শাড়ি রহবা সান শাড়ি আমরা রখু এটা একত্র কটন শাড়ি নাই কটন শাড়ি এটা প্রাইস কেন কটন এটা মাত্র 2600 টাকা আসবা 2600 টঙ্কা দেখুন মাত্র 2600 টাকা একত্র কটন শাড়ি যেটা ডিমান্ডিং বহুত শাড়ি কলর আছে বহুত কেনসি জায়গা নো আপনারা দেখবার লাগি বিনা পানি তার বহুত সারা কলর বহুত সারা ডিজাইন अवेलेबल আছে দেখুন একত্র কটন শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে কলর দেখুন बहुत ही सुंदर बहुत ही এটা जबरदस्त খুলি কিনা দেখে দউছে দেখো এটা তার আঁচলটা আবা এটা তার পুরা বডির সাইডটা দেখুন মাত্র 2600 টাকা আছে মাত্র পুরা হোলসেল রেট লাগবা মাত্র এটা তার কলর মানে भी আছে এটি সেট করো বহুত হি বঢ়িয়া লাগি দেখুন মাত্র 2600 টঙ্কারে
तापर देखमा एक्शन देखामा जेन बिहागरिया लगी बेसी जेन यूज होची जेन 2600 2700 2800 टका जेन पड़सी 3000 टका 3100 टका डबल दड़ी सिंगल दड़ी सब वेराइटी 2400 टका देखुन ए टू जेड सब मिली जाउजे तांकरी गुटे 2600 टका सब 2600 टका मात्र देखुन इटा 2850 टका देखुन एक टेराकोटा डिजाइन अछि बढ़िया लागा चल एटा पड़ देखुन टेराकोटा डिजाइन रे 2850 टका देखुन आपन पाई पारबे रेट माने 3000 टका 3000 एक नंबर देखुन 3000 टका एटार पूरा फोटो मागबे आपन पूरा फोटो मिली जिबा 2700 टका देखुन एटा सबुटा टिके टिके देखे दमा एटा भी 2700 आसबा एटा देखुन मात्र 2700 एटा उत्कल लक्ष्मी रो 2900 टका मात्र 2900 टका मात्र 2900 टका एटा देखुन एटा भी 2700 टका आसबा घर डिजाइन अछि घर डिजाइन अछि एटा भी से 2700 ये देखुन बिहागरिया रे एटा माने बहुत डिमांड बहुत माक्सन एटा बहुत रेसन कम रेंज रे बढ़िया डिजाइन हेना थिसे साड़ीटा एटा भी 2700 एटा टिके जो रेट पड़वा एटा 3200 टका आसबा देखो धड़ी वाला क्वालिटी अछि देखुन 3200 टका डिजाइन बढ़िया अछि ताले रेट डिजाइन लागि एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम में नै पारबे दुई माध्यम रे नै पारबे आपण स्क्रीनशॉट दउन जदी अवेलेबल थिबाले हमें ऑनलाइन माध्यम रे आपन को आराम से पठे देबे आपण जदी आउ 3400 टका 3400 टका देखुन संबलपुर एटा से डबल धड़ी माने मात्र 3000 टका 3000 टका देखुन डबल बॉर्डर रामाग्रीन कलर ब्लू धड़ी आंचल देखुन मात्र 3000 टका देखुन आपण माने पाई पारबे 3100 एटा भी देखुन 3100 टका एटा इधर कलर चार्ट आबा 3000 टका देखो कलर चार्ट देखो डबल बॉर्डर केते सारा कलर अछि आपन को बहुत कलर अछि जेहेतु ताकर फर्स्ट वीडियो आपन को खाली आईडिया ले आपन किछि सैंपल देखाइ दिया होजे नेक्स्ट वीडियो मन को देखबे पूरा पार्टिकुलर गुटे सेगमेंट वीडियो बना एटा 3100 मेहंदी कलर सब गारंटी है कलर जदी किछि होउचे बेले साड़ी रिटर्न देखो हेतकी गारंटी रहउची साड़ी मन कर देखो केते बढ़िया डबल बॉर्डर देखो 3100 टका एटा मिलीबा देखो बहुत सुंदर लागुचे बहुत ही सुंदर लागुची तार पर देखबा एटा ब्लाउज पीस वाला है देखो ब्लाउज पीस वाला देखो 3700 टका 3700 टका देखो एटा आचल एटा बॉडी देखो डबल स्टार रे अछि देखो 3700 रे देखो डबल सॉफ्टवेयर साथी देखो आपन न पाई पारबे रोड 4200 आसबा 4200 टका देखो टेराकोटा रो प्रभाव डिजाइन अछि रामाग्रीन कलर 4200 टका आसबा एटा भी 4200 टका रे देखो बढ़िया कलर माने अछि एटा तार आचल रामाग्रीन रे अछि एटा तार पूरा बॉडी देखो डबल सॉफ्टवेयर रे अछि देखो 4200 टका देखो आपन माने नै पारबे नंदिनी हैंडलूम संबलपुर जेंडा कि संबलपुर समले मंदिर पूरा लागि करी दुकान अछि 4000 टका आसबा 4000 टका रे देखो एटा देखो ना आचल साड़ी रो के खासियत अछि देखो एटा बॉडी सेट एटा ब्लाउज रे वर्क ब्लाउज पीस वर्क पे अछि ब्लाउज रे वर्क मात्र 4000 टका 4000 टका देखो ब्लाउज पीस वर्क थिला संबलपुर साइड देखो काई खोजी आसन एतकी सस्ता रे ना पान देखो एटा डबल हैंडलूम संबलपुर रे देखो 3800 टका 3800 टका एटा अलगा अलगा डिजाइन माने अलगा अलगा कलर आसबा सब रामाग्रीन कलर देखो डबल बॉर्डर अछि एटा भी 3800 एटा भी ब्लाउज वर्क अछि ब्लाउज पीस वर्क अछि 3800 रे ब्लाउज पीस वर्क 3800 रे ब्लाउज पीस वर्क देखो ब्लाउज वर्क फिर बटरफ्लाई डिजाइन देखो बहुत ही सस्ता पड़ुजी देखो आपन माने पूरा फायदा रहबे जेन बिहागरिया बडू घरिया ले जदी खोजुचन साड़ी कम कम दाम देबे देखो बहुत ही बढ़िया पोसाबा देखो मात्र 3800 रे विथ ब्लाउज पीस वर्क एटा देखुथिबे डिजाइन माने ई साड़ीटा 5500 6000 टका बिकु जन इनके आसबे आपन को मात्र 4200 टका पड़वा ई साड़ी मात्र 4200 मार्केट प्राइस नु 1500 पूरा कम पूरा कम रे देखो एटा ब्लाउज रहबा एटा हला तार पूरा बॉडी सेट देखो मात्र 4200 टका एक नंबर अछि देखो 4200 टका रे देखो आपन माने ये हेवी कलेक्शन बहुत वैरायटी अछि नहीं पारबे एटा 4000 टका टेराकोटा वाला एटा मयूर डिजाइन 3800 टका पड़वा 3800 टका देखो मयूर डिजाइन एटा चक्र वाला एटा भी 3800 अछि देखो सब नुआ नुआ फ्रेश कलेक्शन आसी जे देखो कलेक्शन माने आपन माने पूरा होलसेल दाम रे ही आपन माने देखो रोड बढ़िया डिजाइन रे अछि मात्र 4400 टका देखो 4400 टका देखो एति सुंदर डिजाइन टे नहीं पारबे देखो एटा तना आंचल सेट आवा विद ब्लाउज पीस अछि एटा भी एटा बॉडीटा देखो एटा तार पूरा बॉडी रे देखो एक नंबर जे कलेक्शन पूरा मात्र 4400 टका 4400 टका देखो साड़ी एटा भीतर कलर गुटे अछि कलर चार्ट देखो मस्त कलर टे अछि जाके जिन कलर पसंद आबा स्क्रीनशॉट कर टिक मार रिपोर्ट यार जुड़े न कलर अछि गुटे गुटे पीस अछि जेंडा आपन कहबे सेटा आपन को देमा अवेलेबल थिबा हले इटा गुटे देखो 3D कलर है 3D कलर 3D कलर अछि देखो 4900 टका आसबा मात्र 4900 टका देखो रामाग्रीन कलर अछि देखो ये देखो ना आंचल आंचल डाबा
উইথ ব্লাউজ পিস এটা বডি সেট এটা হচ্ছে তার পুরা পড়ে টেরাকোটা ডিজাইন দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন মাত্র 4900 টাকা 4900 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে নন্দিনী হ্যান্ডলুম এটা টাইপ রবি আছে সব নয়া 4400 টাকা দেখুন বিয়া করে আইতে সবুতি ব্লাউজ পিস মানে আসি বা এটা 5200 টাকা 5200 টাকা টেরাকোটার হুম এটা তার কলর অপশন আইবা সিমিলার আছে ডিজাইন টিকে এটা 5200 এটা 4500 টাকা আসবে সাড়ে চার হাজার টাকা দেখুন বঢ়িয়া লাগবা কালেকশনটা এই দেখুন আঁচল এটা বডি সেট এটা তো পুরা সবুনে ব্লাউজ রহবা যেতে भी শাড়ি দেখালা সবুনে ব্লাউজ রহবা এটা ওটা ডিজাইন এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন সপ্তাহের ডিজাইন আছে 4900 টাকা মাত্র 4900 টাকারে এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন যেটা भी পছন্দ লাগুছে ঠিক জলদি জলদি বুকিং করুন এটা কোণার্ক ডিজাইন আছে না তো ভিডিও ছাড়লে মাত্র কি সব আউট অফ স্টক হয়ে দেখুন কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন 5500 টাকা আসবে 5500 টাকা এটা ওটা নর্তকী রে আছে দেখো নর্তকী ডিজাইন আছে এক নম্বর আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচলটা রহবা ব্লাউজ এটা বডি সেট এটা বডি দেখুন নর্তকী ডিজাইন আছে এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা বহুত 5000 টাকা আসবে মাত্র 5000 টাকা দেখুন সব ইউনিক নিউ ডিজাইন আসি এই যে দেখুন আর সব খাস লাগুই দেখুন এটা সব ডবল টেবল লেখা আছে দেখুন সব শাড়ি 4200 টাকা 4200 টাকা जेन साड़ी भी खुली कर देखा ना बार पूरा फोटो मागले भी आपन को मिली जीवा तो यहाँ देखमा थान साड़ी भी केतेटा আছে कलेक्शन केतेटा देखे तमा थान साड़ी रो पेपर बॉर्डर थान जेंडा बेस्ट कलेक्शन जेंडा आसीबा देखो 3300 টাকা মাত্র 3300 एक नंबर से देखो 3300 देखो केते बढ़िया कलेक्शन देखो स्टार सॉफ्टवेयर पेपर बॉर्डर थान देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखवा ले मिली देखो यूनिक कलेक्शन एडाला देखो ना चल एडाला तो पूरा बॉडीटा देखो মাত্র 3600 টাকা আসবা 3600 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে এটা 3200 টাকা এটা 3100 টাকা কলর দেখুন 3100 টাকা দেখুন কলর দেখুন এক নম্বর আছে পেপার বর্ডর থান भी দেখুন ভ্যারাইটি সব এ টু জেড গুটে দোকান আপন মানে সব টাইপর মিলি পারবা যে দেখুন আপন মানে ব্লাউজ পিস এতে भी শাড়ি নেবে সব ব্লাউজ বাহারবা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা ওটা দেখুন 3700 টাকা আসবা 3700 টাকা पेपर बॉर्डर था देखो टेराकोटा स्कॉट बॉर्डर टाइप আছে এটা দেখুন আঁচল এটা বডি সেট এটা তার বডি সেটটা দেখুন মাত্র 3700 টাকা 3700 টাকা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগবে এটা भी আছে 3600 টাকা পড়ছি কলর মানে भी আছে তার এটা भी 3700 টাকা সব প্রকার ভ্যারাইটি এক সে এক ভ্যারাইটি খুঁজবে এন্তাটা মিলো যেন ভ্যারাইটি খুঁজবে দেখুন সব এ টু জেড গুটে দোকানে মিলিও যা বিয়া করিয়া বাল কলে তো আউজন বেলা বঢ়িয়া 3600 টাকা 3600 টাকা আপন এটা হলদির বঢ়িয়া কাম হবা 3600 টাকা দেখুন নন্দিনী হ্যান্ডলুম রোড এটা আপন মানে দেখুন যেটা কি হচ্ছে সম্বলপুর সমলে মন্দির পুরা পাখে হি লাগি গরি হি দোকানটা আছে 3600 টাকা 3600 টাকা মাত্র দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা দেখুন এটা ওটা ডিজাইন এটা 4200 টাকা 4200 টাকা দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন পেপার বর্ডর থানে দেখুন ধড়ি भी क्रॉस ধড়ি আছে দেখুন ধড়ি আছে এক নম্বর লাগে দেখুন সব বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন खास कलेक्शन देखवा लगी मिलू छे अपन माने एटा जल्दी जल्दी बुकिंग करो 4200 টাকা আসবা এটা সে বিলেই শাড়ি বিলেই পেপার বর্ডর থান দেখো বিলেই পেপার বর্ডর এটা 3700 টাকা আসবা মাত্র 3700 টাকা দেখুন আপন এটা অনলাইন নেই পারবে এটা ওটা দেখো এটার কলর অপশন है না এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আছে বাড়ি দেখো এটা দেখো না আসল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক রহবা টেরাকোটার ওয়ার্ক পুরো পেপার ওয়ার্ক এটা দেখো এটা বডি সেট পুরা বডি সেট দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপনারা নেই 4200 টাকা মাত্র 4200 টাকা দেখুন আপনারা মানে এই জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখবেন ডবল ধড়ির भी ভ্যারাইটি মানে দেখুন বহুত হি সারা আছে আপনারা নেই পারবে ডবল ধড়ির কলর মানে দেখো এটা বহুত সারা কলর আছে एक से कलर एक से क्वालिटी डबल बॉर्डर इधर रेट ना कहूं रेट दुकान के आले दुकाने कहमा पूरा होलसेल रेट लावा जे रेट लावा मार्केट के दे ना पर पूरा चीप रेट देखो डबल बॉर्डर देखुन बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक से कलर এটা সিঙ্গেল বর্ডর আছে চৌড়া ধড়ি রয়েছে দেখুন সিঙ্গেল বর্ডর তাজমহল ডিজাইন আছে সব কালেকশন দেখুন গোটে দোকানে হি আপন মানে নেই পারবে নন্দিনী হ্যান্ডলুম দেখো এটা সব ডবল বর্ডর আছে এক সে কলর আছে रेट पूरा कम लावा रेट लेकिन वीडियो रे ना बतू एटा असले आपन को बतामा बहुत ही दिया हवा देखो बहुत ही बढ़िया लागबा बॉडी साइड रहबा बहुत ही सुंदर लागला डबल बॉर्डर तार पर देखमा तापर एटा कॉटन टिश्यू माने भी আছে कॉटन टिश्यू
দেখুন হুম কলর মানে এটা তো বহুত ডিমান্ড রহবা দেখুন কলর মানে এটা গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন আছে দেখুন কটন টিস্যু এটা কার রেঞ্জ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଭାଇ এটা ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ ମାତ୍ର 4400 ଟଙ୍କା 4400 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କଟନ ଟିସ୍ୟୁର ବି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି କଲର କଲର ବହୁତ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଶାଢୀ କଲେ ବି ଚଲବା ଦେଖୁন ଯେତିକି ବଢିଆ ଶାଢୀ କଲର କହିଲେ ବି ହେବା ହୁଁ ଦେଖ ହୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲର ହୁଁ এটা অরেঞ্জ রে ব্ল্যাক ଗୋଟେ ଖୋଲିକିନା ଦେଖେଇ ଦମ ଏଇଟା ହୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ এটা ସବୁ ଡ୍ରାଇ ୱାଶ ଅଛି ହୁଁ ଦେଖ এটা ଆঁଚଲଟା ଆଚଲ এটা ହେଲା ପୁରା ବଡିଟା ଦେଖୁন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗବ ଡ୍ରାଇ ୱାଶ ଦେଖୁନ କଟନ ଟିସ୍ୟୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ମାତ୍ର 4300 କହିଲେ ନା 4300 4400 ଟଙ୍କା 4400 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନ এটা যেটা আইছেন চলুଛି ଯାଇ ଦେଖମା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বড়ର যেটা চলুଛି এসন দেখুন ହୁଁ কলর মানে କଲର ମାନେ ଦେଖୁନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଲର ଟିକେ ଦେଖୁନ পুরা অফিসিয়াল কলর ହୁଁ দেখুন এটা আঁচল ହୁଁ এটা বডি সেট এটা তার বডি পুরা বহুত হি বঢ়িয়া ইংলিশ কলর আছে ইংলিশ অফিসিয়াল কলর কলর আছে বঢ়িয়া লাগব ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডର ଅଛି ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା ରହିବ 6700 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 6700 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି এটা দেখুন লেমন ইয়েলো রে আছে লেমন ইয়েলো রে সফটা টাইপ ডিজাইন আছে দেখুন এটা ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶି ଦେଖୁন ଦେଖୁନ ଆଚଲ ଆଉ ବଡିରେ ଦେଖୁନ বডি সেট ବହୁତ ବଢିଆ 6700 ଟଙ୍କା 6700 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডର দেখুন ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ এটা দেখুন ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ଡର টেরাকୋଟା ডিজাଇନ ଫିନିସିଂ ଟିକେ ଦେଖୁନ ଶାଢୀର কলর বলর সব পুরা গ্যারান্টি কলর ଯିବାର এটা না কিছু এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পুরা পিস টেরাকোনা আঁচল ব্লাউজ আছে এটা বডি সেট এটা তার বডি সেটটা দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে 6200 ଟଙ୍କା মাত্র মাত্র 6200 টଙ୍କା দেখুন ଆପଣ এটা মগাই পারবে ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ନବକୋଠିର হুম নবকোঠির ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডର 7500 7500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা নবকোঠির ষ্ଟାଣ୍ଡার্ଡ বর্ডর এটা আঁচলটা হেবা হুম ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে হুম ব্লাউজ পিস পর ওয়ার্ক আছে দেখুন লোটস র ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বডি সেট বডি সেট দেখুন এটা হচ্ছে হুম গছ ডিজাইন দেখো গছ দেখুন আম গছ 6900 ଟଙ୍କା 6900 ଟଙ୍କା মাত্র মাত্র 6900 এটা ওটা দেখুন হুম এটা 6800 ଟଙ୍କା পড়বা 6800 ଟଙ୍କା পড়বে দেখুন এটা দেখুন আচল এটা বডি সেট এটা তার পুরা বড়িয়া body কলর set। আছে হুম বড়িয়া ডিজাইন ବି ଅଛି হুম 6800 ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ମାତ୍ର এটা যে 6800 পয়লা ଟଙ୍କା। ଦେଖେଇଥିଲା হুম তার ଟିକେ ଅଲଗା ডিজাইନ ତାର border ଦେଖো হুম আর কলর ବି বঢ়িয়া ଦେଇছে আঁচল ବି তার হেভি ওয়ার্ক আছে দেখো এই দেখুন আঁচল বহুত হেভি ওয়ার্ক দিছে এটা বডি সেটটা দেখুন 6900 ଟଙ୍କା এক নম্বর যে কলর দেখুন 6900 রে দেখুন কেতে ফিনিশিং वाला আপনারা নেই পারবে এটা ওটা দেখো নন্দিনী হ্যান্ডলুম সম্বলপুর সমলে মন্দির পাখে হি তাঙ্কর দোকান আছে পুরা দিশু যে আমি ভিডিওর স্টার্টিং রে भी দেখে দেছু যদি আউছন বেলা আপনারা পুরা আরাম সে পৌঁছি পারবে দেখুন না দেখুন আচল এটা 8000 ଟଙ୍କା ପଡବା বডি দেখুন 8000 লাইট টাকা কলর আছে বঢ়িয়া লাগবে বঢ়িয়া লাগুছে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন তার ধড়িটে দিচ্ছে দেখুন সেটা দেখুন আউ भी পছন্দ দিচ্ছে তারপরে দেখমা এটার কলরটি দেখুন এটা ଟିକେ ଅଲଗା ডিজাইন আছে হুম চৌড়া ধড়ি রয়েছে প্যারট গ্রিন কলর রয়েছে এটা আঁচলটা হেবা হুম ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসিব এটা হলা তার পুরা বডি সেটটা দেখুন কপড়া পুরা ফাইন আসবা 120 নম্বর সুতা হুম মাত্র 8000 টଙ୍କା পড়বা এক নম্বর যে শাড়ি দেখুন 120 র বেস্ট সুতার শাড়ি মাত্র 8000 টଙ୍କା এদি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসবা ভাই লাগুছে ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी ইতি আসিবা দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা এটা 8 ধড়ি वाला 6 ধড়ি वाला হুম 6500 টଙ୍କା 6500 মাত্র 6500 দেখুন 7000 8000 শাড়ি ভাবুদিল দেখুন মাত্র 6500 এ দেখুন 6 ধড়ি वाला শাড়ি পাই যাউছ এটা ବି 6500 হেবা হুম এটা খুলি বেস্ট দেখুন 6500 এ হুম এটা দেখুন আঁচল 6500 6500 ଟଙ୍କା এটা ওটা দেখুন বঢ়িয়া লাগবে টেরাকোটার পরফা ডিজাইন আছে বঢ়িয়া লাগুছে भी দেখুন কলর মানে যে কম্বিনেশন করা হচ্ছে 7.5 পড়বা মাত্র 7500 টাকা দেখুন জেন ভ্যারাইটি জেন চল হেভি আছে পুরা আপনার মানে সবু গোটে দোকানে পাই পারবে দেখুন সম্বলপুর সমলে মন্দির পাখে নন্দিনী হ্যান্ডলুম রে 7.5 7500 টাকা দেখুন তারপরে দেখমা এটা 7000 টଙ୍କା সব হুম হেভি পুরা কোয়ালিটি নয়া ভ্যারাইটি সবু যেন সবু নয়া নয়া ভ্যারাইটি দেখুন যে শাড়িটা খুলি না দেখে আপনারা ফটো মারবে আপনাকে মিলিবা অনলাইন এটা ବି বুকিং করবে 7000 এটা भी 7000 টাকা এটা 6800 ଟଙ୍କା পড়বা হুম 6800 টাকা হাতি সবারই দেখুন এক সে এক কালেকশন দেখুন পুরা বচ্চা বচ্চা এটা ওটা দেখুন স্পেশাল বিহাগরিয়া কালেকশন দেখুন 10 ইঞ্চি ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে হুম 7800 ଟଙ୍କା আসবে 7800 টাকা পুরা গর্জিয়াস কালেকশন দেখুন আঁচল দেখুন ব্লাউজ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন এটা হলো তার পুরা বডিটা দেখুন 7800 মাত্র 7800 টাকা
এটা 8,500 পড়বা। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ 8,500 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଦେଖୁନ୍ ଅଛି। ମାନବାର ପଡ଼ବା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ 8,600 6 2 8 ଧଡ଼ି ବାଲା ଶାଢ଼ୀ 8 ଧଡ଼ି ବାଲା ନର୍ତକୀ ଅଛି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖ। ପରି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ପରି ଟାଇପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଟା ହେଲା ତାର ବଡ଼ିଟା ବଡି ଦେଖୁନ୍ ସେଟ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର କଲର ବି ବଢିଆ ଅଛି। ତାର କଲର ବି 2-3ଟା ଅଛି ବାହାରି ଯିବା। ମାତ୍ର 8,600 ଟଙ୍କା। দেখুন এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 8,600 টাকা দেখুন এই কালেকশন পাই পারবে তো ইয়াহিন দেখমা या जिन पूरा गॉर्जियस कलेक्शन माने देखमा पूरा एंता साड़ी माने देखमा कि जेनटा अलगा कैंसिने नहीं देखि दिबे পুরা সুপার কালেকশন पूरा सुपर कलेक्शन माने দেখমা देखो এটা 9,000 टका पड़ो 9,000 টাকা পড়া দেখুন Colour গর্জিয়াস মানে কালেকশন স্টার্ট হয়ে গেল দেখুন সিঙ্গেল সফটা আছে 6 ধড়ি আছে আর তার ফিনিশিং টিকে দেখুন আর শাইনিং बहुत बढ़िया अछि এটা দেখুন আঁচলরে भी সফটা আছে গর্জিয়াস প্যাটার্ন এটা হলো তার Body পুরা বডি সেটটা দেখুন इधर ब्लाउज रे भी आबा ब्लाउज प्लेन अछि लेकिन ब्लाउज ब्लाउज भी सफटा आसीबा मात्र 8,900 टका एटा एक नंबर আছে দেখুন 900 टका 8,900 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে জবরদস্ত এটা কালেকশন तो देखि देबे लेकिन कलर এটা अलगा है पूरा सिंगल सप्ताह 6 धड़ी वाला 7,500 लेमन कलर 7,500 मात्र 7,500 देखो ना चल आ बॉडी देखो 7,500 टंका देखो ना अपन पाई पारबे बढ़िया लागू जे भी कलेक्शन जेन मन नेवाले चाहन जल्दी जल्दी बुकिंग करो या तो ये सुपर कलेक्शन संगे संग सरियो स्टार सप्ताह 9,500 टका 9,500 पूरा हेवी क्वालिटी साड़ी है आ चल देखो क्रेडिट मयूर देखो এটা ব্লাউজ আবা এটা পুরো বডি সেট एट तार बॉडी सेट देखो বঢ়িয়া লাগবা बहुत बढ़िया लागू जे 9,500 टका 9,500 टंका देखो ना अपन पाई पारबे এটা ওটা দেখো डबल स्टार डबल स्टार है से ऑरेंज और मैरून कलर है कॉफी कलर देखो ना चल এটা বডি সেট तार बॉडी सेट देखो 9,500 मात्र 9,500 टंका पड़वा ये शाढ़ी जेन मैंने नेबे टिके जल्दी बुकिंग करूँ बहुत सुंदर दीजिए देखो गोटे सीढ़ी सफ्टा टाइप रो गोटे अच्छे देखो केनता सफ्टार डिजाइन यूनिक सफ्टा टाइप को हमा अच्छा देखो पूरा हेवी वर्क कीजिए এটা তার बॉडी जेन माने भावनु दुसानी शाढ़ी में देखले भावनी ना पड़ा বাউনি না পারা এটা মাত্র 9,000 টাকা 9,000 टका रे देखो शाढ़ी एक नंबर लागू देखो शाढ़ी में देखो इटा देखो इति ही देखले ही गोटे अलगा दिछि এই দেখো ये देखो डबल सफ्टा स्टार सफ्टा আছে দেখো না ছোট ছোট সफ्टा আছে উইথ ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আছে আঁচল দেখো देखो पूरा heavy आंचल work भी আছে, আঁচল রে वार्क भी अच्छे देखो स्टार सफ्टा होइते आ ब्लाउज work पीस रे भी वार्क भी देखो ना सफ्टा रो अच्छे इंदा कलेक्शन सब जगह न मिले आपण देखो नंदिनी हैंडलूम संबलपुर समले मंदिर पाखे एटा देखो आपण नहीं पारबे एक नंबर लगजे एटा दाम कना सबा 9,900 টাকা मात्र মাত্র 9,900 মই 11-12,000 हि दिबा भाबु মাত্র 9,900 টাকা 9,900 रे देखो पूरा होलसेल नो भी सस्ता रेट पड़ू जे এই দেখো ডিজাইন মানে ट्रिपल सफ्टा আছে দেখো এটি রেট আইবা তার কলর লাগি আর ডিজাইন লাগি कलर इडे गोटे से सेलिब्रिटी मॉडल मार्को बे दिछि মডেল মান করে পুরা देखो हेई हिसाब रो कलेक्शन देखो देखले गोटे अलगा ही लागु ए देखो ना चल এটা আঁচলটা আইবা হুম এটার ব্লাউজ भी ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस पर बाहर কিছু দেখো ওয়ার্ক আছে এটা হলো তার পুরা বডি body এতে খাস রই দেখুন শাড়িটা বঢ়িয়া কলরে আছে হুম মাত্র 10,700 টাকা আছে দেখুন এতকি সুন্দর শাড়ি দেখুন 10,700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে পাটকে भी হরে দেবা দেখুন হেই লেভেল কাম হইছে আপনারা জলদি বুকিং করুন তার কলর মানে দেখুন সবু অলগা অলগা কলর আর ইউনিক কলর ইউনিক কলর দেখুন যেটা গোটে কলর নাই দেখুন সবু অলগা অলগা কলর আর অলগা অলগা ডিজাইন দেখাম পুরা যেন শাড়ি ন দেখবার মিলুছি দেখুন কাহি দেখবা লই না পান এ দেখুন না চল চলটা आ बड़े देखो काहे देखवा ले भी ना पान कलर माने देखो डिजाइन में देखो यूनिक खास लाउजी कलेक्शन बहुत 10,300 টাকা আছে 10,300 টাকা रे जल्दी जल्दी बुकिंग করুন আপনারা পাই পারবে এটা দেখি দেবে लेकिन এটা নয়া কলরটা এই যে ट्रिपल सफ्टार আছে 10,700 10,700 টাকা এটা দেখুন গোটে চড়ই শাড়ি চড়ই কফিরাজ শাড়ি দেখুন চড়ই শাড়ি চড়ই ডিজাইন রে স্টার সফটা আর কালার কম্বিনেশন আছে এই দেখুন কলর এই দেখুন আঁচল আঁচলটা রাবা এটা হলো তার পুরা বডিটা দেখুন মস্ত লাগা শাড়ি 9,700 টাকা আছে 9,700 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে बहुत बढ़िया लागुଛି कलेक्शन आपन देखुछ नंदिनी हैंडलूम संबलपुर समले मंदिर रु पाखरु दुकान रु देखुन आपन ई कलेक्शन 10 इंची 10 इंची बॉर्डर भीतर देखुन सफ्टा আছে स्टार सफ्टा टाइप रो আছে এই দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস এটা পুরো বডি এটা হলা তার পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগছে কোন হলা সরি পারবে এটার গোটে কলর টেব আছে এই দেখুন কলর
ଯାହାକେ ଯେନ୍ କଲର୍ ପସନ୍ଦ ହବା ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ এটা বডি সেট এটা তো তার পুরা বডি সেটটা দেখুন 10,200 টাকা পড়ব 10,200 টঙ্কা জলদি জলদি বুকিং করুন আপনারা পাইপারবে এই সুন্দর কালেকশন এটা ওটা দেখুন ট্রিপল স্টার শপটা দেখুন কেনটা তার ভিতরে আবার হরিণ ডিজাইন ହେଇଛି হুম বঢ়িয়া লাগছে কলর भी বঢ়িয়া দিয়ে আর চক্র দেখুন আচলে ফিটের বড় চক্র ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা দেখুন বডি সেট এটা তার বডি সাইডটা দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে বি শাড়িটা 10,800 টাকা পড়ব 10,800 টাকার যে দেখুন দেখুন স্যার পছন্দ করে দিবে এত সুন্দর শাড়ি কালেকশন এ দেখুন এটা ওটা হুম পুরা ইংলিশ কলর আছে বঢ়িয়া সবটা ଦେଇଛି দেখুন সেনা নর্তকী ডিজাইন भी ହେଇଛି হুম এটা তার আঁচলটা হুম উইথ ব্লাউজ পিস আছে হুম এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আসলে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসিবা এটা বডি সেট এটা তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 10,300 টাকা আসবে 10,300 দেখুন কলেকশন পুরা হোলসেল রেট বনালা হবা কলেকশন মানে পুরা কাহি ই কলেকশন দেখবা লাগবি না দেখেই দিলি তার গোটে কলর है হুম এটা তার গোটে কলর আসবা হুম এ দেখুন এটা भी দেখুন ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ସପ୍ତା ଅଛି 9,700 9,700 ଟଙ୍କା এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ ব্লাউজ ওয়ার্ক পিস ওয়ার্ক আর এটা তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন কলর भी দেখুন বহুত জবরদস্ত দিছি দেখুন 9,700 টাকা 9,700 ଟଙ୍କା দেখুন আজকা কেতেটা শাড়ি দেখুন ফার্স্ট টাইম এই ভিডিওরে হি দেখবা লাগি মিলুଛି দেখুন এই কলেকশন মানে কাহি আপন মানে খুঁজবে বেলে भी না পান আর যে যে দেখুছ ଟିକେ জলদি জলদি বুকিং করুন না তো স্টক জলদি লেমন ইয়েলো কলর আছে লেমন ইয়েলো রে আছে দেখুন সবটার ডিজাইন পাটা ধরি আছে বঢ়িয়া भी লাগুছে দেখুন এটা আঁচল এটা দেখুন আচল এটা তার ব্লাউজটা হবে হুম এটা পুরো বডি এটা তার পুরা বডি সেটটা দেখুন জবরদস্ত আছে 11,300 টাকা 11,300 টঙ্কা তারপরে দেখবা এটা ওটা হুম এটা ভিডিও সফটার কেনতা কম্বিনেশন হয়েছে কেনতা কাম হয়েছে রয়্যাল কালেকশন রয়্যাল কালেকশন আছে হুম বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা হলা তার আঁচল এটা হলা তার ব্লাউজ রে भी এন্তা এটা সফটার ডিজাইন আছে এটা বডি সেট এটা তার বডি সেটটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে দেখুন 12,500 টাকা মাত্র 12,500 টঙ্কারে আপনারা রেডি হেভি কোয়ালিটি আছে পুরা হুম পুরা হেভি আছে রেডি তার নাই বতো বাকি ফোন করে পছরে পারবে ফোন করি না আপন পছরে পারবে রেট কমা হেভি হেভি কোয়ালিটি শাড়ি দেখো এটা আঁচল এটা আঁচলটা হুম এটা তার ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস पर वर्क आसपा देखो पूरा बहुत फाइन कपड़ा है पूरा बेस्ट बहुत मुलायम है হুম এটা হলা তার পুরা বডিটা দেখুন बॉडी का देखिए दो এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন পুরা জবরদস্ত লাগছে বেস্ট কালেকশন এটা দেখুন আপনারা মনে পারবে फोन करी ना पचरे पारन कि स्क्रीनशॉट देके ना पचरे पारन আমি রেটটা কই দেবো প্রাইসটা বতে দেবা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগলা কালেকশনটা তো উপর সেকশন কে ফির পলে আসুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া উপরটা হুম ইনো দুপट्टा उपट्टा नहीं है दुपट्टा আছে হুম थान कपड़ा मिलवा হুম ड्रेस सेट भी मिलवा आपन को হুম ये देखो एटा सब दुपट्टा रो कलेक्शन है হুম एटा शर्ट আছে হুম शर्ट माने भी আছে হুম এই সব কালেকশন মিলি যাবে দেখুন एटा शर्ट कुर्ता ढीला सब मिलवा হুম বহুত হি বঢ়িয়া আছে দেখুন एटा कुर्ता माने হুম सब मिलवा कुर्ता रो भी एटा दुपट्टा कलेक्शन है कुर्ता ढीला शर्ट सब प्रकार जिनिस आपन को मिलवा হুম छुआ मान को ने के ना पूरा बड़ मान को सब प्रकार वैरायटी आपन को अवेलेबल है ए टू जेड सब कलेक्शन अवेलेबल ए আছে देखो इन सब छुआ मान को लखा है फ्रॉक माने হুম छुआ मान फ्रॉक माने रखा है शर्ट माने भी रखा है देखो शर्ट ढीला कुर्ता सब হুম इटा सब थान माने आवा थान कलेक्शन माने যেহেতু অলরেডি ভিডিও লম্বা হিলান বলে আপন খালি ওভারভিউ আইডিয়া টিকে দিয়ে দউছন এটা ইনার মানে অছে বলি আপন মানে ভিজিট করলে সব কালেকশন দেখুন যেটা গুটে थान लोग ही देखे दवा স্যাম্পল পিস দেখুন যেটা দেখুন এটা থান মানে দেখুন ই লেভেল থান মানে भी अवेलेबल আছে আর আপন কলে সুবিধা করা আছে দেখুন আপনারা যদি আউছন ট্রায়াল রুম র भी ফ্যাসিলিটি अवेलेबल আছে फैसिलिटी अछि আপন ট্রায়াল করি করি भी নেই পারবে দেখুন তারপরে এটা ড্রেস সেট র কলেকশন আছে হুম ড্রেস সেট भी आपन को मिली जीवा ড্রেস সেট कुर्ती प्रकार पूरा वैरायटी रो कुर्ती अछि पूरा से शॉर्ट टा टॉप ऑफ सब रखा है সব अवेलेबल আছে দেখুন सब अछि आपन को যদি আপন মানে সম্বলপুর সমলে মন্দির আউছন বলে পাখে হি তাঙ্কর দোকান আছে আপন থরে ভিজিট করে দেখুন আপনার মন পছন্দ কলেকশন ই দোকানে হি মিলি যাবে দেখুন আপনার কাহি যাবার বিনা পড়ে দেখুন সম্বলপুরি দেখুন জুয়েলারি আইটম भी अवेलेबल আছে দেখুন হ্যাঙ্গিং भी করছেন দেখুন আপনার মানে এই সব কলেকশন আপনার মানে নন্দিনী হ্যান্ডলুম সম্বলপুর সমলে মন্দির পাখে হি নেই পারবে আর আজির ভিডিও বহুত হি লম্বা হয়ে গেল যেহেতু ফার্স্ট ভিডিও আপনার খালি ওভারঅল সব আইডিয়া টিকে দিয়ে দেলু আপনার কেনতা মিলছে বলে বহুত হি বড়িয়া ভিডিওটা হল আর নেক্সট ভিডিও মানে আমার পার্ট ওয়াইজ সব কলেকশন মানে আউ भी
कलेक्शन भलसे देखे पारमु आपण मैंने से वीडियो मैंने देखबे। तो आज वीडियो आपको केंता लागला कमेंट में कहून। जदि भी आपको किसी प्रकार डाउट रोचे आप एड्रेस हो ऑनलाइन ऑर्डर हो तांको नंबर जो दिखाई कॉल कर आप सब किसी बुझीपारे। तो वीडियो एंड करवा फिर नेक्स्ट वीडियो जय माँ समलेई।